बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा ताहिर। आज मैं आपको लर्नलेशियस प्री स्कूल एंड किड्स क्लब का विजिट करवाने जा रहा हूं, जिसकी सीईओ हैं मैडम मरियम बाजवा। इस वीडियो में मैडम मरियम बाजवा के साथ लर्नलेशियस प्री स्कूल एंड किड्स क्लब का विजिट और बाद में उनका छोटा सा इंटरव्यू शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको लर्नलेशियस प्री स्कूल डे केयर और किड्स क्लब की तरफ से खुश आमदीद कहती हूँ। दिस इज़ द वर्ड ऑफ लर्निंग, दिस इज़ द वर्ड ऑफ फन, this is the word of care and love. Our setup is very different from the other schools. Our kids are not taken directly to the classrooms. They are, first of all, they are brought here in this play area. Why do we do that? हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है, जो एक जहन उसमें एक स्कूल का एक जो स्ट्रेंज इन्वायरमेंट का जो एक खौफ है, डर है, वो ख़त्म हो जाए। एंड ही हैज़ द इम्पैक्ट कि दिस इज़ द लर्निंग प्लेस, दिस इज़ अ फन प्लेस। तो जब बच्चे यहाँ से अपना बिगनिंग करते हैं अपने स्कूल की, अपने किड्स क्लब की, सो दे आर मोर कंफर्टेबल एंड दे आर मोर हैप्पी टू जॉइन अस। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि लर्नलेशियस का मतलब ही दरअसल इंजॉयबल लर्निंग है। A place where children can have fun, a place where children can learn in a playful manner. लर्नलेशियस प्री स्कूल का क़याम 2016 में हुआ और इस वक्त हमारे पास मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं along with the quality and international standards of learning environment. जैसा कि पाकिस्तान में बड़े सीवियर वेदर्स होते हैं, गर्मियों में इंतहाई शदीद गर्मी, सर्दियों में बहुत सख्त सर्दी, तो इसलिए हमने ये एक इंडोर प्ले एरिया कम जिम बनाया है बच्चों के लिए, सो दैट दे डोंट मिस देयर फिज़िकल एक्टिविटी एनी सीज़न ऑफ द ईयर। हमारा रिसेप्शन एरिया बहुत लाइवली और कलरफुली डेकोरेट किया गया है, just to welcome little learners in a very warming way. और लर्नलेशियस while it was designed, तो हमने एक थीम जहन में रखा था, that was the nature, कि हमारा बच्चा जो कुछ भी सीख सकता है वो he has to learn through the nature which is scattered around him. We do not put any cartoon characters, we do not put any fairy tales, we just spread the colors, the flowers and the living things around them. So जहाँ जहाँ वो जाएं, कुछ ना कुछ वो जो देखें और वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हों इन अ फन मैनर। हमारे स्कूल में बच्चों के लिए सेपरेट डाइनिंग फैसिलिटी दी गई है, जहाँ पे कि बच्चे प्रॉपर अपने टाइम टेबल के मुताबिक आते हैं। दे फॉलो द ईटिंग मैनर्स, दे फॉलो द टेबल मैनर्स, they properly wash their hands, they set their table and then they finish their food, and after finishing the food they wash their hands and they don't forget to say thank you to the caretaking staff who is taking care of them in the lunch room. This is our audio video and central area where the children they come and they watch the live videos regarding their themes. They have the exercises on the songs and we have the morning assemblies and presentations in this area. कोविड-19 के बाद अक्टूबर में जब स्कूल खुलने की अनाउंसमेंट की गई, तो देयर वाज अ बिग वरी फॉर अस, फॉर द पेरेंट्स, के what would happen, are these small kids are able to follow the SOPs which were given by the government. And we were all surprised to see these little learners that they are following the SOPs religiously. They know they don't have to remove the mask while they are learning, and we have established all the area and rearranged our classrooms by keeping in mind all the SOPs which were given to us from the authorities. These are our 3-year-olds which are having their math lesson through the different activities. They are doing the number recognition and the number matching activity at this moment.
Ahmed Mushtaba, what is in your hand? What's in your hand? It's a magnet. Okay, so you are taking your lesson about the magnets. Okay. Wow, Zalnoon, what did you make? All these magnets are attracting each other. Wow. We have a small outdoor play area where kids come and enjoy according to their class routines. Learnalicious is offering multiple services at this moment. We are actually giving services to the working parents who are at their job from 9 to 5 and they are not able to pick their children from school. We educate their children, and when they are done with their school hours, they become the part of the after school care. We have the beautifully designed nap room, and it is with the controlled temperature, so our kids, they take a nap when they are done with their school activities for 2 hours, and after finishing their nap they eat their lunch, they play, they do their homework, they do their Quran classes, and they are ready by the time parents are back from work to pick them up. We take all the security and safety measures to keep our children safe and healthy. The whole area of Learnalicious School is under supervision with the CCTV cameras, and we do provide the videos and the clips to the parents whenever it is required. To maintain the cleanliness and hygiene of our area, our children are directed to change their home shoes with the school shoes which are kept in the school. So it is also done with in regarding the skill development of our children. They recognize their shoe rack, they do their shoes by themselves, and then they wash their hands, they are sanitized properly, and then they enter to a germ free environment. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم اپنا مختصر سا تعارف اور ایز اے چائلڈ کیئر پرووائڈر تک کا سفر کے بارے میں بتائیے. I am Maryam Bajwa, CEO of Learnalicious Daycare, Preschool and Kids Club. I have done my education from USA in early childhood education and development, and I have started working as a teacher, and I have worked in some reputable schools of Islamabad for almost 10 years, and then I have started Learnalicious in 2014. So when I have started Learnalicious, I tried my best to utilize all my experience, all my expertise, with a great passion to provide a world-class environment and a facility to the young mothers. میڈم یہ بتا دیں لرنلیشیس اس وقت کون کون سی سروسز مہیا کر رہا ہے؟ ہمارے پاس 2 سیٹ اپس ہیں. ایک ہمارا انفنٹ کیمپس ہے جس میں کہ ہم 2 مہینے سے لے کر بچے انرول کرتے ہیں اور 2.5 سال تک بچے ہم ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں. When they are in the toddler age, then they are moved towards our preschool and toddler campus. اس پری اسکول ٹاڈلر کیمپس میں ہم بچوں کو نہ صرف انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق اور انٹرنیشنل کریکولم کو فالو کرتے ہوئے ایجوکیٹ کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو آفٹر اسکول کیئر بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو مختلف اسکولس میں بچے جاتے ہیں اور ان کے پیرنٹس دے آر ورکنگ فرام 9 to 5 اور دے آر فیسنگ دا پرابلمس کہ بچے اسکول کے بعد کہاں آئیں، ہم ان بچوں کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں اپنے پاس. اور یہ بچے جو ہیں وین دے کم ٹو اس، سو ان کو ہم فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو نیپ روم کی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، ان کو ہوم ورک فیسلٹی دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ قرآن پاک کی ٹیوشن لینا چاہیں، فیسلٹی لینا چاہیں، تو ان کو قرآن پاک کی تعلیم کا بھی بندوبست ہمارے پاس ہوتا ہے. اس وقت بہت سے ڈے کیئر اور سکولز پنڈی اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں. لرنلیشیس کو ان سب میں کون سی خصوصیات ممتاز کرتی ہے؟ یا سادہ الفاظ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وائی لرنلیشیس؟
دیکھیے طاہر صاحب، یہ جو چائلڈ کیئر پرووائڈر ہونا یا ایک ڈے کیئر فیسلٹی کا رن کرنا جو ہے، ایکچولی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور میں سمجھتی ہوں پرسنلی کہ صرف انہی لوگوں کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے جو کہ اس فیلڈ میں جن کا ایکسپیرینس بھی ہو اور جن کا پیشن بھی ہو، بیکاز یہ ایسا کام ہے جو کہ آپ کسی پیشن کے بغیر اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ لرنالیشیس میں ہی بچے کیوں لائے جائیں؟ کیونکہ لرنالیشیس ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے سارے ایس او پیز، اس کے سسٹم جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو مینٹین رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ یہاں سٹاف کی پراپر ٹریننگ کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ان کے اوپر پراپر سپرویژن بھی کی جاتی ہے، اور اس لیے ہم ہر بچے کو انڈیویجول لیول پر جا کے اس کی جو نیڈز اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں کہ ہم انٹرنیشنل لیول کے سٹینڈرڈز جو ہیں، ریشو جو ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں، دیٹ از فار دا انفینٹ 1 to 4 اور فار دا ٹاڈلر 1 to 6۔ پھر ہم یہاں پہ صرف بچے کی کیئر پہ تو کام نہیں کرتے، ہم بچے کی گرومنگ پہ کام کرتے ہیں، ہم بچے کے ایٹیکیٹس پہ کام کرتے ہیں۔ یو کین سے وی ورک آن دا ہول چائلڈ۔ So we have the solution of all the working parents under one roof. You can leave your child and you are free for whole day. You give your best to your work and we will give best to your child. آپ کا یہ بزنس ہے یا کمٹمنٹ؟ یہ طاہر صاحب، یہ ایک ایسا بزنس ہے جو کہ کمٹمنٹ کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، چونکہ آپ کے پاس ایک بچہ ایک امانت کے طور پہ آتا ہے، اور اس کو، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جب تک آپ کی پوری اس میں کمٹمنٹ اور پوری طرح آپ انوالو نہ ہوں، آپ اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ جب ہم لرنالیشیس اسکول میں بچے کو لے کے آتے ہیں تو ہم اس وقت بچے کو صرف ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا جو ویژن ہے اس میں تعلیم بعد میں آتی ہے، تربیت پہلے آتی ہے۔ ہم بچے کو تربیت دیتے ہیں، ہم بچے کو مورل ویلیوز سکھاتے ہیں، اس کو ریلیجس ویلیوز سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور ایک سوال آپ کا تھا کہ جی وائی لرنالیشیس، تو لرنالیشیس از دا اسکول who promises you to give best to your child, even it is in his education, even it is his grooming, it is his learning, or it is his care. All the things are provided Learnalicious. So join us and become the part of the Learnalicious family. جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔